Svinjska rebra 2 kg, jedan i pol posto soli u odnosu na količinu mesa, znači ja sam stavio ukupno 30 grama. Dobro utrljati posvuda, odozgora većinu, ali malo sačuvajte i za ispod. U ovom videu ću koristiti blage ljute feferone, ali ako vi kojim slučajem imate baš jako ljute, onda radije stavite pola jedne, na ovu količinu mesa. Grančica ružmarina, malo češnjaka u prahu ili češnjaka granula, ne previše. Usprkos feferonima dodajte i šareni papar. Grančica timijana ili majčine dušice. Sada bi najbolje bilo dodati veliku žlicu masti, ali ja je naravno više nemam, pa možete dodati i 1 decilitar ulja. Peći poklopljeno na 230 stupnjeva narednih sat vremena, uz povremeno podlijevanje vlastitim sokovima, znači svakih 20 minuta, to bi bilo oko 3 puta. U međuvremenu skuhajte krumpire u ljuski. Oko 20 do 25 minuta im treba, ovisno o veličini. Pripazite da se ne prekuhaju. Ostaviti da se hlade. Nakon sat vremena maknite poklopac, pa nastaviti peći narednih 20 minuta. Malo mješavine začina, ne previše. Malo crvene slatke mljevene paprike. Meso nakon što se peklo bez poklopca 20 minuta zaliti sa 2 decilitra svjetlog piva. U nedostatku piva možete koristiti istu količinu vode. Nastaviti peći još 40 minuta uz nekoliko podlijevanja vlastitim sokovima, također bez poklopca. Zaliti s malo vode i promiješati. Krumpire peći oko 20 minuta uz jedno okretanje. Za to vrijeme narežite meso. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razna prigodna i slična jela koja bi volio da probate.